Daudi aliomba anisiagasiage kama Bwana asifiwe. Ndake na lekumuna anafai kwa ajili ya kuwa unanyote. Ole kule maundu momkaga ona twatirana gatagati-ini ndungata cia Ngai mari kumagutinde kama kama ingena kuruta. Maana kuna matukio ambayo yanatokea lakini na tumatukio nje. No kuona kwe wega wa Ngai kumugucite na mukoneka nyumba ya Ngai. Bali kwa kivutio cha neema za Mungu unaonekana. Yeye kushokeria Ngai. Gatho anashukuru Mungu kwa dhati. Ona yeye kushokeria gatho ni guthura mukana. Hata yeye binafsi kwa ajili ya kuja katika maraba. Ndikuga ne kumenya ati tono waho no kile na liukaga guku aca ndungata cia Ngai. Asemi ya kwamba ni uzoea lakini mazoea lakini anashukuru Mungu. Ni Ngai ukurathimite na agakwendithia. Ni Mungu amekupea hiyo Na ngakenera ũhoro ũcio. Na anashukuru kwa ile. Na ningenaga nĩtondũ wa ingiwi. Na tena anashukuru kwa nyote. Bwana ni akumio. Amen. Hallelujah. Amen. Arogoco Jesu. Amen. Ndakenda kuona leo no thank you. Na tena pia anasema asanti. Na tugithoma ciugo thĩinĩ wa ibuku rĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa gũcokereria maũndũ ma matukũ ma tene. Na tukasoma katika kitabu cha Mambo ya Nyakati. Tũgĩkora twaithuĩ twĩkaga kũrĩa ngenekĩte na magatungata Ngai na ngoro ĩrĩa magĩire nayo. Tukakuta sio sisi peke yetu wanaochukua hariri, lakini kuna watu wametangulia sisi kuhudumu katika kazi ya Mungu. Tũgĩkora Danieli mũndũ gwĩtwo Daudi. Tukakuta mtu kama Daudi. Onake arĩ na kamweke ga kũrutĩra Ngai na akĩrutĩra Ngai akenete. Alikuwa na fursa ya kufanya kazi ya Mungu, kutoa na akatoa matoleo yake mwenye furaha. Tũgĩkora akĩra andũ acio angĩ nao mekĩkĩre kũingĩra ũhoro-inĩ ũcio na matingĩra ũhoro-inĩ ũcio nao makĩruta matekũringĩrĩrio makenete makĩheana indo ciao nĩ tondũ wa ũthamaki wa Ngai. Tukakuta ya kwamba Daudi alifanya ile kazi na akawa na washirika wengine ambao walifanya kwa bidii kwa kazi njema ya Mungu. Na thutha wa gwĩka ũndũ ũcio tũgakora Daudi agĩcokeria Ngai ngatho na akeria ciugo nditĩru mũno irabatara mũndũ wa Ngai gwĩciria na kũrikĩrwo nake agĩcokia ngatho. Kisha baadaye tunakuta ya kwamba Daudi mwenyewe anashukuru Mungu kwa ile kazi na matendo yaliyofanyika kwa wakati ule. Na nĩtwathomire ciugo icio. Na tuliyasoma yale maandiko. Na tũgĩthoma ũhoro warĩ na makinya ta matandatũ. Na tukasoma katika hatua moja ipo kama zile 6. No ikinya rĩa mũgwanja tũtiaririe ũhoro wayo. Na hatua ama step ya 7 hatukuongea sana kwa ajili yake. Na no ngwendaga kwaria tondũ ndĩrakorire ngĩcokia ndĩrakora nginyaririe ũhoro ũcio. Na akakuta ya kwamba kuna hali aliachia. Thutha wa gũcokia ngatho Daudi nĩahoire ihoya. Baada ya kushukuru Mungu akaomba ombi. Na nĩrĩo kwenda kũhoera na niĩ nyũmba ĩno. Ndilo atakaloiomba hata siku ya leo. Na ahoere kanitha. Na aombee pia. Na ngwĩrwo nawe wĩhoere. Na tuniza pia tujiombee. Tondũ arĩa thĩinĩ wa Mwathani twaruta indo tũno nyingĩ na tũngĩagũtũra kwa Ngai tũgakinya kwa Ngai ndungata cia Ngai wĩra ũyũ tũraruta noguo tũreka no ũtuĩke wa tũhũ we ũngĩagũtũra ũkinye kũrĩa twĩtĩtwo. Maanake asili ni wengi wa kupinga kazi yako ambayo unaifanya, usipotia bidii hutaonekana labda katika mbinguni. Mũraini wa 18 na ni mstari wa 18. Thomire ndume ĩmwe no mũraini wa 18 akawaki. First Chronicles 29 tulisoma. Nĩguo kwenda kwaria. Na naomba tuisome. Nĩihoya. Ni ombi. Ngai ũrĩa wĩiguaga ona nĩ ngwenda o kũmũhoera. Na ngũhoya nawe wĩhoere. Anaomba ya kwamba atusikie na amsikie mwenyewe. Thutha wa gũcokia ngatho na wakuona wĩra ũrĩa warutirwo Daudi he ciugo ahoire. Baada ya kazi nzuri iliyofanyika, Daudi alikuwa na ombi alilo. Maũndũ ma matukũ ma tene wake. Mambo ya Nyakati. Sorry. First Chronicles 29. Mũraini wa 18. Verse 18. Twaci gũtũthomera. Naomba. Maũndũ macio ma tene wa Israeli we Jehova. Ngai wa maithe maitũ Ibrahimu na Isaka na Israeli. Tuma atĩ ũndũ ũyũ tũreka ũtũũre kũririkanagwo nĩ andũ aku meranĩire ma meciria ma ngoro ciao tene na tene, na ũtũme atĩ ngoro ciao itũũre irũmĩte irorete harĩ we. Onake Suleimani Wema wa itimu. Arogoco. Amen. Thutha wa kwĩra Ngai na ciugo iria twathomire na irio cia kwĩra Ngai nĩ thengiũ. Baada ya haya maneno
tuliyosoma ya kuambia Mungu. Suleiman ni ahoire, Daudi ni ahoire ihoe. Daudi kuna ombi aliloliomba. Na ina maundu kama tatu. Na ina mambo kama tatu hivi. Undu wa mbere waiga atiri. Kwa kwanza ni hii. Atiri we Jehova. Ya kwamba yeye Mungu Jehova, Ngai wa Ibrahimu, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Jakubu. Isaka na Yakobo. Riria mundu aragweta uhoro wa Ngai wa Ibrahimu, wa Isaka na Jakubu, akoragwo akiaria uhoro wa ciĩranĩro kana ikanĩro cia Ngai iria ikanĩire na andũ ake. Ngai no warĩkanĩire na andũ acio na agĩtĩkĩra gũtuĩka Ngai wa Ibrahimu, Ngai wa Isaka na Ngai wa Jakubu. Unaponena Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, unaongea hususan sana juu ya agano za Mungu kati ya wale watu. Agĩkĩhoya kwĩ Ngai ũcio wa irĩkanĩro atĩrĩrĩ, Akamwomba kwa yule Mungu wa agano ya kwamba tũma ũndũ ũyũ tũreka ndũkanariganĩre ngoro-inĩ, no ũtũre matariĩ-inĩ ma andũ aku. fanyika ambalo twalifanya liwe kumbukumbu katika mataifa yote, katika mioyo ya watu. Nikwenda ũrore gĩthĩ gĩkĩ kĩratũma Daudi ende ũguo meka ndũkanariganĩre. Sijui ya kwamba kipi kikamwingia Daudi ya kwamba vile walifanya isisahaulike. No arahoya Ngai amateithie tondũ mũndũ nĩariganagĩrwo. Bali Mungu awaneemeshe mahali, manake mwanadamu msahau. Tũma andũ aku matikanariganĩrwo. Wafanye watu wako wasisahau Ũguo meka, vile wamefanya, ũguo mekĩte, vile wameshatenda, matikanariganĩrwo. usisahaulike. Andũ a Ngai, Watu jamani, watu wa Mungu. Daudi nĩoĩ Daudi alifahamu na kuelewa ũrĩa mũndũ arĩ wa kĩriganĩro. ile mtu ni wa usahaulifu. Na ũrĩa mũndũ arakomeirwo Mwathani athiaga ũhoro ũrĩa ona aragia na aigaga ũrĩa Ngai ekĩte, akariganĩrwo na agathondeka ta gũtarĩ ũndũ oĩ ona kana kũrĩ ũndũ aneka, akariganĩrwo nĩ mawĩko ona mawĩra marĩa anaruta kana marĩa Ngai anaruta. Na Daudi akafahamu ya kwamba kuna mambo hata Mungu hata kama binadamu ashayanena, ameona Mungu amefanya, ameona Mungu akitenda, anasahau na vile Mungu ashaifanya. Na Daudi nĩoĩ kũriganĩrwo nĩ kũrĩ ũgwati mũnene. Na Daudi akafahamu kwamba usahaulifu unao hatari zake. Hĩndĩ ĩmwe Daudi ariganĩirwo, arakorirwo mathũra ithandũkũ rĩa Ngai rĩbatiĩ gũkuo. Daudi akasahau vile agano la sanduku la agano lilikuwa inabidi ibebwe. Na nĩendete mũno gũtungata Ngai na kũruta wĩra wake na kũruta ithandũkũ kũrĩa rĩarĩrĩtwo hekarũ-inĩ. Na alikuwa anatamani sana kuishughulikia sanduku la agano na kulibeba kulirudisha hekaluni. Na nĩoĩ ũrĩa ithandũkũ rĩbatiĩ gũkuo. Na alifahamu vema vile linafaa libebwe. Tondũ nĩwandĩkĩtwo maandĩko-inĩ. Manake katika maandiko shaandikwa. No agĩthiĩ na akĩriganĩrwo ta mũndũ. Tena akaenda akasahau kama mwanadamu mwingine. Atwa ithandũkũ rĩgũkuo nĩ andũ arĩa makuaga athĩnjĩri Ngai na ikuo na mĩtĩ ĩrĩa Ngai aigĩte ikuaga. Badala libebwe vile vinavyofaa na wanaowafaa wabebe na miti ambayo inafaa ibebwe. Agĩthondeka njaũ gĩtengwa kĩega gĩgũkua ithandũkũ rĩu. Akaandaa pahali mwema wa kubeba ile sanduku la agano. Na agĩkuithia ithandũkũ rĩu na ndegwa. Akalibebesha na gari za ng'ombe. Na agĩtũma thigari ciake na mũndũ endete mũno mũthigari mũndũ egũtĩĩa ũgwĩtwo Uza. Na ikafanyika jemedali aliyekuwa maana sana anaitwa Uza. No njĩra-inĩ rĩgĩthiĩ ndegwa ici kĩhĩngwo akĩgeria gũthiĩ kũnyita ithandũkũ. Katika harakati za kubeba sanduku likapozwa, akaenda kuishikilia sanduku. Na Ngai akĩmũgũthĩra hau agĩkua. Ghadhabu akamgonga akafa. Egwĩkaga wega. Ni kweli watenda mema. Daudi ekũihũrĩtwo nĩ wega mũingĩ wa Daudi gwĩka. alikuwa na neema na shauku ya kufanya No mema. nĩ tondũ wa kĩriganĩro gĩa kũriganĩrwo ũrĩa ithandũkũ rĩbatiĩ gũkuo. Ile inafaa sanduku la agano libebwe. Rĩgĩtũma mũndũ akue Ikafanyika jemedali na kũgĩa kĩeha na kwenda huzuni handũ ha wega. badala ya wema. Daudi nĩoĩ. Daudi alifahamu Na akaelewa. nĩkarĩra Ngai. Ndipo sana muomba Mungu. Kwanja cuba nĩakuriwo mũno Na yamba akĩrakara nĩ ũndũ wa mũndũ ũcio. Alihuzunika moyo sana kwa sababu ya Uza kufa. No thutha kũmenya atĩ nĩwe warĩ na mahĩtia. Baadaye akaja kuamua ya kwamba yeye mwenye makosa. Akĩmenya ndungata cia Ngai na akĩhera. Akafahamu na akatubu. Na rĩrĩa ithandũkũ rĩu rĩagĩrirwo nĩ athĩnjĩri Ngai. Na lakini wakati ya agano lile sanduku la agano lilibebwa Na rĩgĩkinya bũrũri wa Jerusalemu. na ikafika katika mji mkuu wa Yerusalemu. Na rĩgĩkinya hekarũ-inĩ. Na likaingia katika hekalu ya Daudi akĩgoca Ngai nginya nguo ciake ikĩoha. Kiongozi mavazi yake yakaanguka. Nĩkĩ? Kisa maana nini? Tondũ he kĩndũ Ngai arata thĩinĩ wa Mwathani kĩrugwa kĩriganĩro. Kunao jambo la hatari Nĩkĩrehaga maũndũ maingĩ na mũtũrĩre. inaleta maovu na madhara katika maisha. Israeli na ũmwe wao
atatu wa wale wa kuliganiro. Israeli mambo yao moja ya shida zao ni usahaulifu. Oya kete na kulega ya mamutete atatu wa wale manja atakaye makaliganiro haya waikete odoya kekoya na kiamakia ya waligege makaliganiro magekora dugatasi ya gai ado arokenera gai na kuihoka gai nimuteta marateta lilia madina mo. Waisraeli walikuwa wanasahau wametolewa na Mungu wapi, wamepelekwa wapi, wamefanywa yapi, wametenda yapi, wanasahau vile Mungu amewatendea. Dugatasi ya gai anosho leo mare gai maruko Misri. Wale watu wakalia Mungu ili ya kwamba watoe Misri. Na makirira muno na ngoro. Kiwakalia sana kwa huzuni pia. Gai yake toma duga ya Musa na shama na ikeri. Mungu akamtuma Musa na miujiza mikuu. Wakiona ngoko kwa gai. Wakaona mkono mkuu wa Mungu. Oya kwa maruti na Misri. Ile kwa toa katika utumishi. Akatinya wa modo kihoti wa modo leo tumibahinda wa gai baba shoko lile furu. Sio nguvu na uwezo wa binadamu, bali ni nguvu na uwezo wa Mungu mwenyewe. Modo de makate kugatasi ya gai ate mavi makinya ile itune. Cha kustaajabisha ni kwamba walipoenenda katika bahari hii, Matia rikana na oroti wa gai none wa gai na gitumiki ya gai kumaruta Misri na ala ni wa mwala ni moyo gai na mautete ni ya moke na kwira leo amautete ya matrafo wa kila leo no mende gai. Walisahau kwamba kusudi la Mungu ni kuwatoa katika Misri, wawafanye watu wake na wawafanye katika malengo yake na kusudi lake. Wakasahau. Mambo yaliyoathiri. Wakaanza manunguniko, wakasema mana kuteta kuingia. Wakiwa na manunguniko na kitu kingi. Misri imekafuri kutare. Vijikaburi hakuko Misri. Atitogea kweli ile tutotingia hivi. Ya kwamba tungelikuvia kule hatungezikwa kwa heshima. Ndio watu leo tukwenda huko. Ndiposa ukatuleta tufie jangwani. Tukakasha gai. Jamani watu wa Mungu. Kaida na mfano wako kunidera anwasho wewe. Kusudi la Mungu sio kuangamiza katika jangwa. Naomba nataka na wakarigane wao. Bali wananungunika kisa wakasahau. Ni ubali kwa magai Matendo makuu na nguvu za Mungu. Na makialia maovu makomendelea. Na wakanena maovu juu ya Mungu. Wana makuma. Na tena wakalaani. Wana dugata yake. Na hata mtumishi wake Musa. Daudi ndio ya Bwana maikilingane. Ndio Daudi alifahamu ya kwamba Ona mali ndio ya jela. hata wakati mto ulipata njia Na mali mwenoro. mahali kavuka wakavuka ng'ambo. Mali haya kwa hiyo maro na Walipofika mahali tulifundishwa mahali wakanungunika. makalingane wao. Wakasahau Ndio ya Bethlehem. matendo ya Mungu yaliyo makuu. Na Daudi akimenya atoa ya mama alilingane. Na Daudi akafahamu ya kwamba watakuwa wasaulifu Kone kali. boa ya gai. Lakini anamwomba Mungu Utumega kana gigane yuko mengi. ifanyike hawa watu wasisahau vile wametenda. Tujapasi ya gai kulio hoti ni kama kulikana kulia gai. Kuna hali ya kukumbuka vile matendo ushafanyia Mungu. Na umoja na hivi. Na siku ile hata sisi Yapo nini mali kana kulia mekile mwakosho kimangikira gai. wachache sana wanaokumbuka vile walimfanyia Mungu mwaka jana. Hakika Ni kwenda wekile. na kulifanya. Ona nani kulia ule kwekile ya kwa watu hapa. Ndio kugule mbodoso na wale kwa jambo hilo mangelirikana. Olia mekile gai, olia maho ile gai. Na kama hendo na olia matale na hiyo. Na kaya kihikula milango. Ndio mimi muno mangelirikana weka. Na tunaweza hata sahau wengi wachache tu wakumbuke vile tulifanya katomba, kazi yote ilifanya, maagano yako na Mungu ulioahidi Mungu na mambo yote Mungu ameshakufanyia, labda umesahau. Ndio nini muno mangelirikana nugatashi ya gai. Ona wewe kama wa mwandani ona huko ya kwekile tumeokaha. Wachache sana wanaokumbuka vile tulifanya tulipokuja hapa. Na wewe kwa utaigai na kuhea vile ala ni mbona kwa mali anapokienda kia hiki ule kwa hana ni ungano mageni kwa tobo hoso ndo hapo. Na kazi ya ufanisi katika maraba wengi wamesahau, labda wakumbushwe. Ndio wako taidia kwa kuligana. Mungu atuneemeze tusiwe wasahaulifu. Ule wako ya Mungu katasha gani mao ya maroho ya ukawa ya gani kwa hatole. Mwana mwenye wako atoli na wewe hala kumtile. No move ndio hiyo. Na wale hakika ile ndio kana kwa gani kule wako hatoli. Ndio wale hakika ile. Lingine ni wakati ulikuwa umesongwa na mambo, uliomba Mungu akakuokoa. Lakini sasa labda usahau alikuokoa, sasa unanungunika mimi.
amwana nĩ tũriganĩirwo kũrĩa Ngai atũrutire ona na twarĩ mehia-inĩ. Gũtirĩ mũndũ ũngĩ atũrutire kuo na gũtirĩ mũndũ ũngĩ arĩirie ngoro citũ. Kũrĩa twarĩ na ngoro nyũmũ no rĩa ndungata cia Ngai tuoyaga kiugo kĩa Ngai no wega wa Ngai ũgĩgũkinyĩra na agĩkũhonokia. Nĩ kĩama Ngai akũringĩire na nĩ wega kwa kũriganĩrwo. Ndũrĩ hau no ũguo nĩ kũrĩ wĩra ũrutĩtwo na nĩ kũrĩ guoko kwa Ngai. Hata ulipookoka labda mahali ulikuwa hakukuwa wengi wangetaka kuchukua, lakini kwa wasaa huu mkono wa Mungu umekushikilia, usisahau. Umuthi ũguo reka tiguo ahotaga gwĩka. Rĩrĩa wahonokire mbere wa nyũmba ĩno ya Ngai we nĩũĩ ũhũthũ waku na mathĩna marĩa warĩ namo, no ũmũthĩ nĩũriganĩirwo tondũ wa harĩa Ngai akwambarĩtie agakũrikinyia. Wepesi wako ulipokuwa unaokoka umesahau ya kwamba siku ya leo Mungu amekuinua, wasahau wanasahau ya kwamba Mungu amekuinua kiwango. Wewe nĩũriganĩirwo hata nĩguo wothe na gĩa kũrĩa wabatara yaku na mwĩre Ngai ũkĩamũteithie ona gĩa kwĩhumba na gũthomithia ciana, no ũmũthĩ nĩũriganĩirwo Ngai ũcio na ũrĩekire nĩgetha ũrũgame na ũkorwo ũkinyĩte hau ndungata cia Ngai. Ngai agũtĩkĩra ngoro yaku yage kũriganĩrwo nĩ maũndũ marĩa Ngai ekaga. Haleluya. Kuna labda wakati hukuwa una chakula una karo za shule, mambo mingi ilikuwa imekulemea, lakini siku ya leo umesahau vile Mungu alikutoa huko, umesahau ya kwamba alikutoa. Bara imesiano ndungata cia Ngai akũmanĩria zimekufumania no kona ndungata cia Ngai tũtangĩumĩra handũ ukaonekana kwamba huwezi ukajitoa mahali pale. no Ngai agĩtĩkĩra kũhingũra mũrango nawe ũkamenya wahingũrirwo atĩa. Ngai agĩkũmwĩra ũmũthĩ nĩ uelewa ilifungukaje na siku ya leo uko ndani ya nyumba ya Mungu kumshukuru. ndũkanariganĩrwo. Usiwahi sahau. Ngai akĩhoya Daudi akaomba, tũma andũ aya matige kũriganĩrwo. ifanye watu wako wasisahau. Moyo ũrĩa tũrutĩte wa Ngai, Ngai arwetĩkĩra ngoro yaku itige kũriganĩrwo. Kazi ambayo tumefanya ya Mungu afanye usisahau. Toguo Sio hivyo, Ngai tũtungataga. ni Mungu tumhudumia. Ũndũ wa kerĩ ũrĩa hoire, Jambo la pili ni vile aliomba ngoro cia andũ acio cikare irũmĩte thĩinĩ wa Ngai. mioyo yao iwe sitari ndani ya Mungu. Amen. Bata wa kũrũma kwa andũ a Ngai nĩ kĩĩ? Hali ya kushikilia katika imani ni nini, watu wa Mungu? Amen. Amina. No rĩu nĩ ihoya rĩrĩa Daudi arahoya. Ndilo ombi Daudi alilolisoma. Andũ aya marũme Wale washikiliwe vema, mizizi yao isike vema. na marũme maroretie ngoro ciao na kũrĩ Ngai. Misingi yao iwe stadi ndani ya kuangalia Mungu. Arogocwo. Nĩyo mbii ya mũraini ũcio wa Bii. Ndio mstari wao. Irũmĩte irorete harĩ. Mioyo yao ishikilie na iwe miaminifu ikiwa ndani ya Bwana. Ngoro cia andũ aya nĩ maruta wĩra. Ndio wamefanya kazi mioyo yao. No Ngai arorobia ngoro ciao. Mungu ashikilie mioyo yao. Cikare irũmĩte kwa Ngai. Zifanye zimedumu ndani ya Mungu. Na irũme irorete kwa Ngai. Na izidi sana ikiwa ndani ya Mungu. Irorete kũndũ kũngĩ. Zikiwa imelenga mahali. Ngoro cia andũ aya irũme irorete na kwa Ngai. Mioyo yao watu viwe thabiti ikilenga tu kwa Mungu. Na rĩrĩ no rĩu Na hili ndilo ombi lake. nĩ tũrutĩte wĩra wa Leo tumefanya kazi ya Mungu. ona twakũriganĩrwo. Hata kama Ngai arorobia ngoro ya Mungu aweke uwima, amĩhande aisimamishe. ĩtũũre kwa Ngai. Ishi kwa Mungu. Ĩtũũre irorete kwa Ngai. Ishi imeangalia kwa Tondũ Mungu. nĩ Ngai ũcio watwĩtire. Manake Mungu Na akatuita gwĩ kũrĩa tũthiaga. na kunao mahali Na tunaenenda. ndungata cia Na Ngai. watumishi wa Mungu, Kũu tũthiaga nĩ kwega gũkĩra gũkũ. mahali tunaenenda ni pazuri kuliko hapa. Kũu twĩtĩtwo ndungata cia Ngai gũthiĩ haha gũkũ. Kule tumeitwa sio kama hapa. Na Ngai awetĩkĩra ngoro yaku kũrũma ũhoro-inĩ ũcio. Na Mungu akubali moyo wako ushikane na ile. Tondũ nĩ tũrakora ndungata cia Ngai ona ũmũthĩ nĩ kũrĩ andũ mataumĩte ũhoro ya kũhunjagia. Wakuta kwamba watu hawajashika vizuri ni Andũ arĩa manĩirwo mũndũ nĩ maikaraga mekĩrĩire ũhoro-inĩ wa watu wĩra. ambao wakavuguruga katika imani. Na nĩ ũgwati mũno mũndũ Na wa ni hatari iliyoko ndani wa kũrũma. una mizizi. Wa kũrũma Hutashikilia vema thĩinĩ wa Mwathani. katika Bwana. Arogocwo. Amen. Daudi akĩhoya. Ndio Ĩyo nĩ maruta wĩra. ndio wanafanya No kazi. rũmia ngoro ciao. Lakini shikilia mioyo yao. Rũmia ngoro ciao. Shikilia mioyo yao naomba. Cikarage kwa Ngai. Zidumu kwa Cihande kwa Ngai. zisimame vema kwa Mungu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani. Katika Na jina. ikoragwo cirekeirwo kwa Ngai. Na ziwe malengo yao ni kwa Mungu. Ngai arorũmia ngoro ciao. Mungu ashikilie mioyo yenu.
Anaona si jambo la maana, lakini anahimizwa ndani ya Mungu. Iliombi aliloliomba tayari aiombee kanisa, aombee watumishi wa Mungu, wakumbuke Mungu na mshike vema na tongoro na sio moyo pekee yake. Kuna mambo kadhaa pale yaliyo ndani ya maandiko na imenenwa na watu wengi, hali ya kuwa dhabiti ndani ya neno la Mungu. Tumesomewa na kiongozi wa siku ya leo. Mambo ni Mungu tu anashikanisha yake na kuwa stadi katika neema ya Mungu. Ili kwamba washikiliwe vema, washikamane katika upendo. Jambo lingine la pili, Paulo pia ndiye ameandika haya. Wakolosai 22 na 23. Colossians 1:22. 22 na 23. Akafanya wapi leo? Wa 22 na 23. Ndio kwa ule atuye anamwe wangu kundi. Ngeenda amurugamiye mbere yake oya atheru na mutara na ugo na mutara na ushuke. 23 muke korwo murobete ohoro abrobete ohoro wa gutikia na mwihandite thĩinĩ waguo mutekwendeka murumite ohoro-inĩ wa wĩtĩkio gutegũthengeka ohoro wa wĩtĩkio ukiwa dhabiti katika imani. Haya, ucio ũngĩthiĩ na mbere na utiganĩte na kĩrĩgĩrĩro kĩrĩa kĩa ũhoro ũrĩa mwega mwaiguire. Kĩrĩgĩrĩro, tumaini, mũrũme ũhoro-inĩ wa kĩrĩgĩrĩro kĩrĩa mwagĩire nakĩo, mwe dhabiti katika imani. Ũhoro ũcio ũhutĩirio andũ othe a gũkũ thĩ, naguo nĩguo niĩ Paũlũ ndakirio ndungata yaku. Na mũrũme ũhoro-inĩ ũrĩa ũhutagio, na mwe dhabiti katika mahubiri. Na ũhoro ũrĩa ũhutagio ti ũhoro mũingĩ, nĩ wa Jesũ nĩakuire na nĩariũkire na akuire nĩ ũndũ wa mehia maitũ. No ũcio nĩguo ũhoro ũrĩa mwega, na nĩguo tũrĩa tũrũme ũhoro-inĩ ũcio. Habari njema ni vile Yesu akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Na tulete nĩguo nĩ ũhoro ũrĩkũ? Na Paulo anasema Nĩ ũhoro ũkĩhutagia kwa ile habari njema ninahubiri. wa Jesũ nĩatĩrĩ isipokuwa Yesu alikufia msalabani. na akuire nĩ ũndũ wa mehia maitũ. Na alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Nĩgetha mũndũ wothe ũgetĩkia onake ehererio mehia maitũ. Ili kwamba yote atakayemwaminia aondolewe. Mũrũme ũhoro-inĩ ũcio. Na ni katika ile jambo. Ũguo haha hena maũndũ maya. Kuna mambo yashikilie vema. Ũndũ wa mbere Jambo la kwanza nĩ Daudi aroiga ngoro citũ irũme. ni mioyo yetu iwe thabiti, iwe imara. Amen. Ũndũ wa kerĩ nĩ tũrũme wendo-inĩ wa Ngai. Tuwe thabiti katika upendo wa Mungu. Ũndũ wa gatatũ Jambo la tatu nĩ tũrũme kana tũandĩke ũhoro-inĩ wa wĩtĩkio. ni tuwe imara katika imani. Tũrũme ũhoro-inĩ wa kĩ? Tuwe imara thabiti katika imani. Arogocwo. Ũndũ wa kana nĩ kĩĩrĩgĩrĩro. Ni tumaini. Tũrũme Tuwe thabiti. tũhandĩke Tuwe imara. ũhoro wa kĩĩrĩgĩrĩro ndata cia Ngai kĩrĩa twĩrĩgagĩrĩra. Tumaini ambalo tunalo. Haleluya. Na wa mũico Na lingine tũrũme ũhoro-inĩ ũrĩa ũhunjagia. tuwe thabiti katika mahubiri ambayo tunahubiriwa. Na ũndũ wa Jesũ Kristo mwana. Nao sio lingine ni ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Yakuire na akĩringa nuthu witũ. Kafa akafufuka kwa ajili yetu. Amen. Tũcoke tũrĩcũthie bata wa kũrũma ũhoro-inĩ wa wĩtĩkio witũ. Maana ya kuwa thabiti katika imani ni nini? Kũragũteithia nakĩ? Ya kufanya nini? Amen. Amen. Hebu Tuambie. tondũ wĩtĩkio wothe nĩ ũgwati. Sababu imani yote inatingizwa Na kĩrĩa kĩgeragia wĩtĩkio na kinachojaribu imani nĩ huho. ni mafuriko. Na ũngĩkorwo ũtarĩ mũrũmu-rĩ, Usipokuwa thabiti, huho ũcio nĩ gwĩka atĩa? mawimbi itakuvumisha. Na ũcio kĩrĩa kĩratũma ũrũmio nĩ tondũ nĩ kũrĩ huho. Kinachokufanya wewe na msingi manake kuna mawimbi. Onakorwo tũrĩ a Ngai na tũthiaga kwa Ngai, ndungata
kwa Mungu. Usipokuwa dhabiti itaenda na wewe. Amen. Amina. Itumike horo norome ndigera onahua soka. Kusudi la uombewe ni ya kwamba maombi ijayo. Amen. Itikae modie nake. Isienende nawe isikufurike. Tuthomire gocine watu maboko gocine. Usomi wa siku ya leo asubuhi ni Yesu akera Petro. Yesu akamwambia Petro Luka 22 katika Luka 22. Amina. Shaitani yahoete iona mweke atia. Shetani akawaroza Mweke atia. kama ngano. Maboko dio. Pepeka ngano akaomba Shetani. Toria ngano maboko dio. Kama vile ngano ya pepeto. Nani imehoya wetekio waku Petro. Bali Yesu ameombea imani yako Petro. Nigera lukae maboko nika. Ili kwamba ikitingizwa isianguke. No ikae ome. Bali ile dhabiti na imesimama wima. Akumio. Mono wa Ngai ne korero na hoya ke wandu wa Ngai na kore Ngai na mwengeta mega kwa Ngai kweguo. Kuna mema, kuna mawimbi. Na mono taromete horo-ini uyo. Na asiyekuwa dhabiti katika imani hii. Wetekio wake ni ugothie na uguo. Imani yake huwa inabebwa na upepo. Amen. Hugo ici tore wetwaragia huhore. Manake maupepo twanena upepo zavuma. Nĩ wega gũciona wega. Wema kuzielewa wema. Tondũ ciĩkuo. Manake zipo watu wa Mungu. Ciĩkuo. Zipo. Na tũthomere Petro wa mbere. 1 Peter. Ĩmwe mũgwanja. 1 Peter 7. Tondũ wĩtĩkio no wakũrĩgerio, no wakogererio. Kila imani lazima ipitishwe. Andũ a Ngai ona kũrĩa Ngai na twĩ gĩthomo-inĩ. Andũ akwa Ngai matukanagĩrwo na marĩa honoku. Hata tukiwa kanisani tumeokoka sana, watu wasikanganyike. Wapere mwacha wale kumekuza nigenda witĩkio wanyu warĩkia kũgerio ũtakũrutĩirwo mwaki-inĩ ũmenyeke atĩ nĩ wa bata gũkĩra thahabu ĩrĩa ĩtheraga ona yatuĩka ĩrutĩirwo mwaki-inĩ naguo ũmũrehere ũboco na riri na gĩtĩo hĩndĩ ĩrĩa Jesũ Kristo akahuranĩrio. Wĩtĩkio witũ watuĩka Imani yetu inapitiwa katika tunuru. Mathĩna mahana Mashinda ambao ni kama tunuru. Moto. Tũrĩa tũhakuo nayo nĩgetha therio ĩgĩagĩrwo mwaki. Kama vile dhahabu yasafishwa ndio inapitishwa kwa moto ama kwa tunuru. Na mathĩna mamwe tũcemanagia ndungata cia Ngai hugo icio ihana mwaki. Mashida ingine ambayo tunakutana nao tunakabiliana nao ni kama moto. Ona twĩtĩkĩtie na tũrĩa Ngai na tũgĩka wega nĩ kũrĩ maũndũ tũgeragĩrio ndungata. Hata ingawa tumeamini na tunafanya mema, tunapitishiwa katika mapito kali. Kwĩ hugo Na mawimbi barika zipo zimekaa kama moto. no mũndũ wa Ngai ũrĩa ũrũmĩte. Bali ambaye anashikilia wema thabiti wema. Mathĩna maya ti kũmũthengia mamũthengagia kwa Ngai. Yale changamoto si ya muondoe kwa Mungu. Nĩ kũmũtheria. Bali msafishe. Toguo dhahabu ĩtheragio na mwaki. Kama vile dhahabu inasafishwa kwa tunuru. Na mũndũ ũmĩte kwa Ngai. Naye ambaye anashikilia thabiti kwa Mungu. Wendo wake. Upendo wake. Wĩtĩkio wake. Imani yake. Kĩrĩgĩro gĩake. Imani yake. Mathĩna ti matimweherania. Mathĩna nĩ kũmũtheria. Shida za kumsafisha. Nĩgetha wĩtĩkio ũcio mũrehere riri. Ili ya kwamba imani mateso yale ilete utukufu na mũrehere gĩtĩo. na ilete heshima. Ũguo nĩguo Paulo. Hivyo ndivyo Petro Petro anasema. Na tukomere Thimo 10:25. Mithali 10, Proverbs 10:35. Proverbs 10. Mũhari wa 25. Kĩhuhũkanio gĩatuĩka kĩhuhũkanio kĩahĩtũka ũrĩa mwaganu ndagacoka kuoneka. No mũndũ mũthingu nĩgĩtina gĩtũũraga hotane na tene. Amen. Kĩhuhũkanio tondũ no kĩrũka no nĩkĩhĩtũka. Gharika zija zinaisha. Ũcoka na ngono kĩhuhũkanio gĩtũũraga gĩkĩhinga. Magharika huwa ni za muda. Mathĩna matitũũraga Ni za muda zidumu. Wagi ono nyamari gũtũũraga no ihinda. Ukosefu hauko milele ni wa muda. No cio rĩ. Bali ile msukosuko Wego wahĩtũka inasema kwamba pita ũrĩa mwaganu. yeye mwenye dhambi. Nĩekaga. Yeye Nĩekaga. anaangamia.
ndangĩcoka kuoneka. haonekani tena. Ndangĩcoka kuoneka mũndũ mwana. Hamna wakati mahali atakuwa. Ndangĩtirie gũka. Hawezi akastahimili. No mũndũ ũrĩa mũthiĩ. Bali mwenye haki mtakatifu wa Mungu. Nĩ gĩtina. Yeye ni gĩtũũraga ambao inaishi. gĩtingĩnyenyũrĩke. Haitingiziki. Hikano wako mwanadamu kufahamisha wewe. Kufahamisha wema. Mũndũ ũcio mũthingu hurũkagio nĩ kũmũnyitia, nĩ kũmũrũgia igũrũ magia makĩria, itimũteaga kwa Ngai. Yule mtakatifu anashika wema, anakuwa stadi, haimuondoi katika neema ya Mungu. Andũ a Ngai ũmũthĩ tũrathiĩ andũ marenda arata thĩinĩ wa Mwathani gũikara gĩthomo-inĩ, maũndũ mahana ũguo kwagĩa gathĩna, ona kahana ũgakora mũndũ ũcio nĩ ikuire na maũndũ make, nĩatigĩrĩte Ngai. Unakuta ya kwamba washirika mawimbi yakija, atakaa huko anaondolewa ndani ya nyumba. Tũcokerere rĩngĩ. Omba ukisome. Kivukanio kĩrahĩtũka ũrĩa Bwana ndagacoka kuoneka. No mũndũ mũthingu nĩ gĩtina gĩgĩtũũraga hau tene na tene. Nĩ gĩtina gĩtũũraga tene na tene. Nĩkĩo kĩrahoerwo kĩrũmio. Na ndio inaombewa ishikiliwe vema. Nĩgetha na kwagĩa huho. Ili ya kwamba mawimbi ikija, imwe ndungata cia Ngai nĩ cia mathĩna ma kũnyararwo. Mamwe nĩ mathĩna ma kwaga mbia. Na hata ukosefu wa hela. Wakora thĩna nĩ wahana ta wa kĩrĩũ gwaku. Unakuta kwamba shida imekita mizizi kaa kwako. No ndũtũũraga. Bali haidumu, haishi milele. Mũndũ wa Ngai ũrũmĩte. Mtu ambaye amesimama wema, ndakenyerio hatingiziki na mambo. nĩkũrũmarũmaga makĩria. Yeye anashikiliwa vema. Tondũ nĩndĩrahoera. Maanake ndipo sana naombewa. Wĩtĩkio wake ũrũme. Imani yake isimame vema. Ũkorwo thĩinĩ wake. Na iwe ndani ya Mungu vizuri. Arogocwo Amen. tũtindwa mbere kũgĩra. Sio sisi wa kwanza kutangulia kupita katika mapito. Arĩa marĩ mbere itũ nĩ mageri. Waliotutangulia washaipitia. Na arĩa marĩ mbere Na waliotatunguliwa hembe wagĩkũrainire aroria. na mwimbaji alisema aragire arĩa marĩ mbere ũnyenjoine maragwĩrĩire maikaire atĩa akwarĩ na thĩna rũgendo-inĩ wathiĩ mbere icete no taigai marĩa mothe taigai kiugo kiura iroiga arĩa marĩ rũgendo-inĩ baraya mwĩrĩ-inĩ maikaire atĩa akwarĩ na thĩna rũgendo-inĩ na ikeno na mĩago ya mũtũũrĩre. Kwarĩ na ikeno na mĩago na mathĩna na mashida no metia atĩ nĩgetha matoorie ili ya kwamba wadumu marũmagĩrĩra hingo ciothe hĩndĩ roho mũtongoria maiyũrĩtwo nĩ wathĩki mũingĩ rũgendo-inĩ inya magĩtoria ũguo nĩ marũmĩte marorete Mwathani ngoro ciao, wĩtĩkio wao na wendo wao wa Ngai arata thĩinĩ wa Mwathani warĩ mũrũmu, mathĩna na ikeno itingĩamehe. Kwa hivyo hali ya raha na starehe za ulimwengu hazingeweza, mizizi yao ilikuwa imeshika vizuri ndani ya Bwana. Nao nĩ hangenagia nĩ ũrĩ kũrĩa kwa Ngai ena makoragwo gĩthomo-inĩ maonokire mena mathĩna marathimo magĩaka nyamũ yao yoka na ikeno gakora mũndũ ũcio kĩamũtha kwa Ngai. Mambo ikiwa mazuri gĩthomo-inĩ wanapotea katika kanisani, wanasahau Mungu. Ũguo kote tohuo mathĩna ona wega nĩ ũkaga wega atĩa. Sio mawimbi ya mashida, hata ya utajiri inakuja Ũguo Ngai akũrũmia wega ona wega woka na ũgakorwo ũganĩtio kwa Ngai tondũ Mungu akusikie vizuri hata kama mambo imekuwa swali, kwa sababu Ngai arogocwo. Kĩũria kĩngĩ ngũria swali lingine auliza nini? Amen. Amen. Twakora tũrarũma tondũ nĩ kũrĩ hu. Tumesema kwamba maanake kuna mawimbi, kuna tufani.
Kiuria kĩngĩ o kĩhũthũ hau. Nauliza swali lingine. Mũndũ angĩmenya atĩa nĩ arũmĩte wega? Unaweza juaje ya kwamba umesimama wima? Nĩ tũrakwĩrwo ũme. Tunaambiwa usimame vizuri. Amen. We ukimenya atĩa nĩ ũrũmĩte wega thĩinĩ wa wĩtĩkio? Utaelewaje kama wewe uko thabiti katika imani? Nĩ ũrũmĩte wega ũhoro wa kĩĩrĩgĩrĩro kĩrĩa wĩrĩgagĩrĩra. Wewe uko thabiti katika tumaini ambao unalo. Amen. Nĩ ũrũmĩte wega ũhoro-inĩ ũrĩa atũmĩirwo mamenyo ũhunjagĩrio. Umekuwa thabiti katika habari njema unaohubiriwa. Ona guo-rĩ, Hata nayo ũmenyekaga kadhalika yafahamika ũrĩa gũgũcũka. vile mawimbi hayo. Amen. Rĩrĩa gũgũcũka nĩguo kũmenyeka mũndũ ũrũgamĩte na ũtekĩte atĩa. Wakati kuna tufani ndio kwajulikana wazi aliyesimama aliyangu. Rĩrĩa wĩtĩkio waku wagerio, Wakati imani yako inapojaribiwa, acio marũmĩte matienyenyekaga. wanao wamekuwa stadi hawatingiziki. Acio mehandĩte wega ndungata cia Ngai, ona gũkorwo kwĩranĩro hana tũrakana mwaki matinengegaga, makoragwo makĩgoca Ngai. Kwa hiyo thabiti hata ingawa mashida ni kama moto, bali wanamshukuru Mungu. Na mũhiano ũrĩa wĩ mwega Na picha na mfano mmojawapo ni nĩ Danieli 3:60. kitabu cha Danieli 3:60. Shadraka, Meshaki na Abednego andũ mecekete na magetigĩra Ngai, Waliomwamini Mungu, no gũkĩgĩa kĩhuhũkanio, kukawa na tufani, gũkĩgĩa na magerio kukawa na majaribu nĩ ũndũ wa wĩtĩkio wao kwa imani yao na ũrĩa mendete Ngai na vile walikuwa wanampenda ona Mungu makĩrĩgĩrĩra Ngai wao. na mtumainia Mungu Na wao. makĩrũrĩrwo gwakiuga gũtigoco akũhoerwo Ngai ũrĩa ũtũũraga. Siku moja hakuombi Mungu mwingine, Nĩgũkũgĩa na Ngai ũngĩ ũhoerwo kulikuwa na kanitha. mwingine wa kando ambaye ataomba. Hakika Wĩtĩkio imani ũkĩgerio ikajaribiwa. kĩrĩa gĩtũmaga tũmenye andũ acio nĩ marũmĩte Kile tunafanya kwamba walikuwa thabiti nĩ ũrĩa mekire ni vile waliotenda kĩhuhũkanio kĩu. katika tufani ile. Tusome 16. Danieli 3:16. Daniel 3:16 Tutoke hapo. tuteremke pale. Danieli 3:3 nao Shadraka na Meshaki na Abednego magĩcokete mũno makĩmũkĩmwĩra ũũ: atĩrĩrĩ wee Nebukadinezaru, tũtibataire nĩ gũgũcokeria ũhoro ũyũ. Atĩrĩrĩ, Ngai witũ o we ũrĩa tũtungatagĩra ahota gũtũhonokia atũrute icua-inĩ rĩu rĩa mwaki ũcio wakanĩte mũno, nake nĩegũtũhonokia moko-inĩ maku wee mũthamaki witũ. No rĩrĩ, ona kũngĩkorwo ti ũguo-rĩ, kĩmenye wee mũthamaki witũ atĩ gũtirĩ hingo tũngĩtungata ngai ciaku ona kana tũhoe mũhianano ũcio ũhandĩtie wa thahabu. Amen. Andũ aya mareganũkana Wale watu wanaambia mfalme na nĩ maregwo atĩrĩrĩ, na wanafahamisha mũndũ upendo wake. ũtekũinamĩra mũhianano ũyũ, Asiyeabudu sanamu, mwaki nĩguo moto ndoi, mwaki nĩguo tanuru ndoi, wĩ haha ilimo hapa. na nĩ marawona Na hakika wanawazi na nĩ maramenya ũrĩa wakanĩte. wanafahamu vile yenye waka. Makoiga ithuĩ mũthamaki tũtiganĩte. Wanasema sisi hatuinamie ufalme na tũtigũtungata Ngai waku. na hatu, Na ithuĩ nĩtwĩtĩkĩtie Ngai no ahote gũtũruta moko. nasi tuamini ya kwamba Mungu anaweza kutoa katika mikononi mwako. Andũ a Ngai, Watu wa Mungu jamii, wĩtĩkio mũno imani thabiti atĩ nĩ ũretĩkia Ngai no akũrute ya kwamba unaamini Mungu anaweza kutoa thĩna-inĩ katika mashida, katika tunatanu, katika mikono mkuu wa mfalme. Watu wa Mungu, wĩtĩkio mũndũ wa andũ a Ngai imani ya watu wa Mungu wĩha hii wapi? wa gwĩtĩkia Ngai no akũrute, Ya kuamini Mungu anaweza no kutoa, akũrute hata anaweza toa thĩna-inĩ katika dhiki, ũũru-inĩ ũcio. maovu katika Aya marako no akũrute gĩkuũ-inĩ gĩkĩ, wale Mungu anaweza kutoa, no akũrute moko-inĩ make. anaweza kutoa katika mikono mwako. Wĩtĩkio ũrĩa mũrũmu Imani ambayo ni no thabiti, hoirwo kauma ambayo imeombewa nĩwĩtĩkagia ina Ngai no amacomore. anaweza watoa Tino no gĩkorwo hana hata ingawa shida na changamoto zipo. baro nĩgĩkore hana Katika vita ni kaki ya mena wĩtĩkio Ngai wao na imani no Mungu amawĩrĩre anaweza wapiganie, arogo Ngai no atũhonokie. ya kwamba Mungu hata anaweza Nĩ kutoa. kũrabatara therũ ha Ngai atĩ tũgwĩtĩkia na maũndũ na humo ciĩkuo no wĩtĩkio ũcio mũrũmu ũhote gwĩtĩkia atĩ Ngai ũrĩa wĩtĩkĩtie no arute. Inabidi
tuamini hakika ya kwamba hata kama ni mashida kali namna gani Mungu anaweza. Imani. Kaino hatutendeka Mungu hivyo. anaweza kuitoa katika shida hizi. Kwenda mambo wendamo. Mama chungu wapitia. Kwenda matendo wendamo. Changamoto tele. Yule kadu jatashanga yule mtani. Bale Mungu tuamini. Mutumia wakomta maidoni. Yule mama Mungu anaweza kutoa katika machozi. No wakomta leo. Anaweza kutoa katika ukali ule na uchungu. Hayo ndio kama wewe. Na jambo lingine unaona Ona gode gotu. Atainga hata tutoa. Ondola tutego. Ile ambalo hatutalifanya. Tutigeni. Hatutainamia misa. Tutikuma kwa gani? Tutoki kwa Mungu. Tutikuma wewe ile. Bado kikatika. Tutikuma kile roho Katika tumaini. Ona gai tu hakuna kile. Hata tusipomwona Mungu katika malengo yetu. Ngono imani ambao ni dhabiti na imani. Na shimo huko dunia. Na maneno ambao ni pesi Mbona hawa ndio ndio kete. sasa mshaiona sasa kisha mahali sasa hilo hadithi. Amen. Amina. Mwanamke tayari ndio watu wasoma. Wana hapo na shaka walipokuwa nafungwa Na mabekaje. na wakarushwa. Mitiki wako Imani yenu kama imewekwa katika tufani, hivyo sasa ni hii moto. Magiki Wakarushwa katika moto. Na kwa ajili ya imani ya watumishi wa Mungu. Na yule Mungu aishiye milele. Naye Mungu akashuka na ile moto. Amen. Amina. Magikija kuo. Walipofika wale Mungu ameshatangulia wao. Amen. Kimo kile tunataka gaine mwaki. Mungu ni moto ulao. Weka lande. Moto ulao. Ni wanga ndio wanataka wa Mungu na Nebukadnezar. Nobisi yako Mungu wake. Mungu ni mkali na mwingine. Wakati wako wakija wanataka ukihana tare. Ikawa ni hamna nguvu. Ni kama hewa tu sana. Ni hewa sana. Kabili. Ile ni motoni. Leo moto mkali vingine. Ukileta wa masira na wa moto wa Mungu. Gari vitu ni mwaki. Mungu wetu ni moto ulao. Na roho Mungu kwa kigurado. Roho Mtakatifu alipojaza watu ilikuwa katika mitume. Nene hana kazi yake. Ile mikaza moto ziliwashuka. Haleluya. Amen. Tuetikia na tuaruma. Tunapo imani tunakuwa dhabiti ndani ya Mungu. Na tueki mwaki tukora hata hivi. Hata tukilishwa kwa moto Mungu anatutangulia. Haleluya. Sio akuje utamkuta tayari ashakongoza. Tuko pamoja. Yes. Utabaki akiwa Mfalme akaangalia akibaki akasema, ile tukikia dota. mbona tulisowatana? Na kule ataro la hali. Na mle ndani anapoangalia Kuna Mungu wake. unao waine. Na tamoro rosho wake. Yaani kimwona ule waine, Ela mujadala wa gani? mfano wake ni Mungu. Amina. Watu wa Mungu wametishwa katika mashina wanakuwa dhabiti. Wanasubiriwa waishe, lakini ng'ambo ile ingine unakuta anasema unashindwa kani. Ulikuwa fikira ataishia mahali pale. Ile jambo hatoki. Manake ni mtu wa Mungu ameshikamana. Unamkuta ng'ambo ile anasifu Mungu. Manake kuna Mungu anainua. Kuna Mungu anasidia watu wake. Kuna Mungu anafanya mambo. Agano zake ziwe kweli na haki na zitimie kwa watu wake. Amen. Hivyo kujua kwamba ni thabiti, shida lazima zije. Hamna vingine leo. Na kudhabiti wako. Mmoja akamia Biblia yake. Mimi ningepana. Mungu anipe moyo wa kutulia.
uvumilivu kama Yesu. Na Paulo. Hii na Paulo lakini Paulo wanavumilia. Atolizwa. Ukwenda kukikwenda. Unataka tu kuwa na uvumilivu, njoo hapa. Hapa. Njoo. Na mama. Piga magoti yako. Akiwa. Akaweka mikono. Jehova dahoya. Ambaye Mungu naomba Ule huona madeni. ule mawimbi na gharika zote. Nigeenda ndaza kwenye Ili akoja jamaa Mungu ajue kujua. Enaki. Ajue kai uvumilivu. Kai ukiukomenya kanaki. Kwani itajulikana kipi? Kwa ukiriria kumenya kama ndio ile tabiri ile na akija Inajulikana uvumilivu wakati anapokula ustarehe. kumenya kama ndio akija na moko wake sinuni. Inajulikana wakati wala na vidole Na hivyo wanalete gotiro na ya kunya. wachomeka na labda hamna chakula. Ndio kile ndio onekana. Kwa uvumilivu unaonekana. Akijita muhujia boko. Akashika uvumilivu. Akiwaje ndio kwa mazina. Wewe una mashida wewe. Akiwa ukwenda haki. Ulikuwa unataka nini? Wewe ukwenda haki. Wewe ulikuwa unataka nini? Ugo anakuruma kwa gani? Kustahimili kusimama vivyo. Unajaribiwa Na madina. Na Mungu katika mashida na mambo. Watu wapita. na kwa malio Na maana hapo gaida kirumia wiki. na si Mungu ashikilie imani. Takirumia kirigiro. Aiweke stadi imani yako. Amen. Na tumaini lako. Takirumia kirigiro. Ashikilie imani yako. Utore. Na tumaini wewe kwa Mungu. Todwira wote tuta. Maana kazi yote ambayo tunaifanya Ukahaya mshahara. mshahara iko itapewa no? Ti watu. Sio ya bure, Ti watu. sio ya bure. Tuno mara dile mwana kuri hapo matuka takanage matatu. No mwana. Kwa hivyo akasema Wewe ndio unakija kwa Mungu nini? atawadia, maana yake Mungu atalipa. Wakilia kwake. Ukivumilia kwa Mungu, Wira wote wanaruka. Kazi yote ambayo wanaruka ndio wangai. vitu vyote ushatoa kwa Mungu, Ndio kwa. utazipata, Ndio akinera. utafurahia Mungu Unaonde mtamaki na utaona ufalme ambao unatumainia. Maana yake tuende na mahari. Wadhani. Amina. Yesu ndio yuko. Yesu akubariki. Tunaikilio na mwalimu wako. Tukamatishiwe na mstari wa Korintho. Inaida na 58. Fast. First Corinthians. Ndani kama Akorintho wa mbere 15 mũhari wa mĩrongo ĩtano na inyanya. Hakĩrĩ ũguo rĩ, ariũ a baba arĩa ndenda mũno rĩ, ikaragai mwĩrũgĩtie mũtegũthengeka. araiko kuma. Anasema juu ya thabiti, mwe thabiti. Kutegeka. Pasipo kushukashukwa. Aha. Nĩ ũndũ wa kũmenya atĩ wĩra ũrĩa mwĩnogagia naguo ti wa tũhũ, ũkĩrutaga ũgĩikaraine na Mwathani. Wira wote tumtaka kumtenda mwagaliti wake. Kazi yote Utungata tunaifanya sio siku. kutata. Hudumu ambao tunahudumu. Wira wote tumtende. Kazi ambayo tushaifanya. Utungata sio gaiti watu. Sio ya bure. Ni hali ya watu. Ah, Tukimenya wewe tukutamenya wake. tukijua basi tunaofanya sio. Nĩ ũndũ wa kũmenya atĩ wĩra ũrĩa mwĩnogagia naguo ti wa tũhũ, ũkĩrutaga ũgĩikaraine na Mwathani. Osho tumtaka tulitena mwagaliti. Ile ambayo tunafanya tuko ndani ya Bwana. Wira osho tuakile hedi. Ile watu. Tulioifanya siku ile si Wira ya bure. watu. Kazi ya kila siku kwa Mungu si ya bure. Kuna watu wako ni kugathiri na hapo hadi. Ni si ya bure na pengine Wira osho kusema. ni ukahaya na mshahara. Ile kazi itapewa mshahara Na gai timu ya wangu. na Mungu sio agomani. Kila mundu ahada. Kile ambacho mtu anapata, Nieka gate. upandacho mtu ndio utavuna. Nikio Paulo ya murume. Ndicho Paulo anasema Nienda kwa ya mambo make ile mwehendi. kwamba kuleta mambo ambayo inaweza tenganisha. Mukoro murumete. Muwe thabiti, Ninyamukinya kerero mpaka wangu. mfikie katika tumaini. Kondo dugata siagai. Maanake watu wa Mungu, Gai ya kari hamira. yeye Mungu atalipa Maria maruta. kazi zote ambazo tumefanya tukiwa tumeshika na Na vizuri. tohende yoto akija kwa Na gai. si wakati utakapofika Ona mbinguni, hata wasaa wale, Erosho kona tumuri. hata waleo Tuwe mwili. tukiwa mwilini
Ngai arahea. Yeye Mungu atatoa watu kutoka wapi? Na nĩ arama. Na atawabariki. Tondũ nĩ Ngai. Shamwana Mungu mwaminifu yeye. Jesũ aromo. Awabariki. Thutha wa Paulo Daudi gũcokia ngatho. Kisha baadaye ya Daudi kutoa shukrani, Hapo ndipo aliomba ile roho. ndio kutoka Na utajiri tele, kwa Ngai tututa. manake Mungu ambaye tunatumikia. Para kurudi. Usipopotewa na nguvu, Ndio ngeza. utavuna Ndio wakati unaofaa ukiwadia. Amen. Ngai akũrathime. Awabariki. Kanitha wa Ngai akũrathime. Kanisa letu. Ona mũgeni Ngai akũrathime. Roma wega. Simama wema. Tia gũtwarĩrĩrio nĩ maũndũ. Usiumbishwe upelekwe kwa mambo na vijima. Ona andũ mũno arogagĩrwo mũthenya ũcio tũkamũkora nĩ ahurutirwo ndarĩ kanitha-inĩ. Nĩ maramwarĩrie. Ũkũrakũranio rĩu. Wewe utapatia kwamba watu watakosa kukuelewa. Wengi wametoka kanisani manake watu walisema useme. Sasa wazasida Yesu na wa mitume na wengine wao. Kuneno kwa neno watu lazima wanene juu yako. Roma usitoke ndani ya kanisa. Sida ya siku moja. Njia ya siku moja tu. Mungu atuneemeshe. Isikufurushe. Na muthenya ucio no uri goca. Ile siku nyingine ndio utashukuru Mungu. Ngai akuhete. Yeye Mungu akikupa Ndio cia kuhea. hata atapeana peana. Hivi ni kule alikuwa ya kuhea. Unajua kuna wakati tulikuwa tunapewa omba. Mungu ndiye tuhea. Bali siku leo tutapeana. Lakini mjorani hili ndio Ni nani akayewa mfigo? Ndio kimunya arete wewe. Tuale akuheo Ndio watu wakupewa lakini saa hii tuwapeana. Kinya mutongoria wa githomo kwa Hata kiongozi wa sifa hujui hiyo Mungu inaendanga. Ndio kuririkana huko. Hata atakumbuka. Kwani tuale akuheo ona nguo. Hata mavalio tulikuwa tunaombewa. Na kwa watu wa hepo niende hapo kujenga dawa hapo leo. Kama hujawahi ndo hata mimi nishapewa. Ilaka hata kuigondera. Uwezi ukajinunulia. Mungu ndiye kuhea naye. Haya siku ya leo tutapeana. Hata kuwa roho. Na ni hakika hivyo ndivyo. Tinga msiamali. Sio hadithi za Hekaya. Tamuka. Alipookoka Dana tumekuza tu. ilikuwa na longi mbili. Kimzoiwe hapo. Wewe Mbili tu. akili Ya cream, kala ya cream na kagere na ingine ya kala. kwa alikosa. Kondo ilikuwa sana best. Na kwa dawa kile na ndio hona kile bana kila mtu kendeleo Na malaki aliyokuwa mzee hakuokoka no akiwa akajiatigete huko. lakini hakuwa amekosa kuzeka. No ndeka gake. Alikuwa tu anakomaa. No kagegoma ndio ile kwa je haraka dasho mkampele huko. Hapo Alipokuja kanisa alikuwa kamwelewa sasa Kalongi akihara kagai gake. ikawa kanaongo. Bila kando sia. Sasa ni hadithi zake. Ndakoro wa kawaida tefo. Hiyo ni 84. Wewe ukumenya nayo kwa twali kunoi na kawaida. Lakini mwaka wa Ijabo alikuwa Kuturaya githeri. kulikuwa na shara maili. No kamutoleke kake. Lakini longi imekuwa kafura. Mwali wa itafa ile kanisa ba githugucu kihikuka. Kanisa la Kisongoso ikafunguka mwaka huo. Tuko imako kutoka kiroho huko tuko imako. Wanavuka huko wanaenda kule juu. Wanavuka wanarudi wanatembea. Kono gwari na bina kubi. Akaona mwingine mwenye shida tele. Kuika tuiri. Sisi ana mili Sade. ya Sunday ana No heo bio kai. Ginya ako kage bomo. anakosa No hao watu wale kanisa boyo. na hapo ndipo uanzilishi wa hii kanisa. Yani ako kuweka kare na wira. Ati baroka ni ngomo todo wa moya akwira. Anakosa Nenge kawo roho wa ine. moja inapolewa jioni, Mwa sake nenge kale ko hidero. nyingine inatandikwa katika siku nyingine. Amenyani hanu roho wa deri wa kuruta leo woke. Hapa habari ya matoleo ni Ndiye korora mubuli omwe wa buli. hata kuangalia baba Ukomenya mmoja. no Sasa wewe utashughulika.
Mwathani akĩnjĩra kana ũkasani tondũ wa Hakuji sana sababu makuu hana. amenya Mwathani akĩnjĩra tu. Mungu akamwambia peana ile. Mbona hii? Acha bila. Leo ukiakilia atia. Sasa ungefanya nini? Na Mwathani akĩnjĩra kidogo hivyo. Mungu akamwambia heana shida. Peana vile ambazo hazikutoshi. Gohe. Ndiko. Huo. Maraoni. Mafadio. Kĩrĩa kangĩ ũkagĩra ndani. Kaja akaambia dada. Akĩnjĩra atĩrĩ. Ya. Ndĩmo thĩinĩ wa rĩu. Wewe sio umenenewa. Gwĩkĩongo wa rĩu. Haja vile ukanenewa. Timiza. Rĩu ndambo yakwa ndĩ. Sasa alikuwa anamwambia kwamba hata yeye anajua tu. Akĩnjĩra atĩ kĩguoneka atĩa. Sio umeongelezwa peana. Ikatumia kĩmũite kũhoka kĩu kĩu. Akawa anakumbuka vita hivi. Ona mwaga. Siku moja akakata Kwaweka. itazipeana. Tore wĩtĩkio na Ngai. Itatii nione imani ile. Dada kiugo tũkũthera twake tũhera wega. Rĩu mwambia tũtũngĩda kũrũmana atĩa. Sasa Nĩ tũrĩa twagũthiĩ mũgũnda. ile amebadilisha ile kwenda kwa shamba. Huwezi ukatembea nayo yenye madharau. No ngĩkĩhoka Bali Ngai. akatumaini Mungu. Ngĩtwara. Akapeleka. Mũndũ ndatwarĩ nake. Aliyempelekea jamaa. Ngai akiuga igũrũ rĩu. Mungu akawa biku hivi. Jehova tugende ũndũ ũyũ. Ndio kumbe unanijua vipi? Ile ombi alilo. Lakini leo ndio. Ikamara hiyo. Tulifika tu. Maana kisanya alikuja sasa akiwa mtu amesimama. Kila kitu imepimwa yake. Yake yeye mwenyewe binafsi sana. Taka mwini wa Mungu. Elewa. No sade hiyo mwendani ni sababu. Sade hiyo ndio alienda kaa ametoka kwa shamba. Manake tu alienda kwa shamba. Aamini kwa kanisa. Wednesday. Kishamania na Mungu. Akakutana na mtu. Akijera ni kuweza. Nilikuwa ninatafuta sana akamwambia. Na ujete. Hii na unitafuta sana sana. Ndio wako. Na unajua kwamba na ujue na haraka fanya hima. Ndio Friday. Akaenda Friday. Wednesday. Friday ndio tayari ni mtu sasa. Kwa sehemu ni matembezi tunatafutana. Ni kwake. Kaenda kwake. Yeye ndio anaomba hivi. Basi kwa na shughuli mingi. No hiki hata Hapa kuna mzigo nilikuwekea. Nyama ni kuiwa kwa Gari alikuwa amekwenda na huko. Alitoa bagi. Ugo akijera tena sasa. Kile ni hayo ndio lako. Kilichokondana hapa nishapea. No bagi shop. Bagi kurudisha hapa. Bagi sasa. Mfuko sawa. Kile kitu nani? Akaenda mwenye jasho. Baba hapa. Kuhara. Hapa ipo. Jadi kan kita kami Alikuwa kamera anaelewa. Kira hata hali kidogo. Pia mami kuna mzigo. Sasa hiyo ile tuone. Ndio bongo tunaona nini hiyo? Kifika Akafungua. Kaona Mungu. Yeti kaya mwe. Hakuamini macho yake. Kiga mfuto mwe. Kaeka rongi moja. Okay. Mbili. Mfuto iko bila tatu. Lakini no. Tisati nazo nyingi na mashati. Sasa ulikuwa nikutoki kaka. Nikutona wapi? Na wako wapi? Hata ulefu lakini Kile kisomo katabodoa. jamaa akang'ara kung'ara. Sasa vipo ni kama huko. Ndio ni kwa yana. Sasa vipo ikabadilika. Hapo yao na mke hapa. Nyinyi wewe tumefika viwango hivyo. Hakuweka. Baki kuna hakuweka. kuna ya Mungu. Ndio hapo. Anaweza kutoa tu rahisi sana. Rahisi sana atoe. Mwenyewe Katika uchungu ile na hiyo shinda ile kwa na akubariki. Maana mwaminifu. kitu tumekuwa. Tuishi kwa tudumu kwa Mungu. Tutumanie Mungu peke yake. Katika udhakani. Tusiwe na tofauti. Ndio na ushoka. Hata mabibi ijapo. Isi tuondoe, isi kubali. Kunaye Mungu anatenda mambo. Na kimani leo Natangia wakati ule. ni goli. Yeye mambo yangu asubiki. Nosi apele maibara pindago. Lakini za mwanzo hakununua zake. Leo korona wanayo kite. Kainomo kanga ya roho.
Yeye Mungu ainuliwe kwa ajili yetu. Kongamana na maguru. Kwa